Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un sandwich bien gourmand avec une pâte croustillante qui régale petits et grands. Découvrons ensemble la recette. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غنحضروا فيه ان ساندويتش بنين وزوين وكيشبع وكيعجب كبار وصغار. ندوزو باش نشوفوا المقادير. Je commence par préparer la pâte. Pour cela, j'aurai besoin de 200 g de farine. نبداو بتحضير العجين. غادي يخصنا 200 g ديال الطحين. On ajoute une cuillère à soupe de l'huile de tournesol. غادي نزيدو معلقه ديال الزيت. On ajoute aussi une cuillère à café de sel. كنزيدو معلقه صغيره ديال الملحه. Alors finalement, on ajoute de l'eau petit à petit selon le mélange. On le laisse pétrir 6 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène qui colle à la main. اخيرا كنزيدو الماء بشويه بشويه على حسب العجينه اللي عندنا. كنخليوه يتعجن 6 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على عجينه كتلصق في اليدين، يعني ما قاصحه ما جاريه بزاف، كتبقى كتلصق في اليدين كما كتشوفوا في لا فيديو. Alors là, on la laisse reposer pendant 20 minutes et on passe pour préparer notre farce. غادي نخليو العجين يرتاح 20 دقيقة وغادي ندوزو نحضروا الحشوة. Alors pour la farce, il nous faut 150 g de poulet coupé en morceaux. Pour les épices, il nous faut du sel, du poivre, l'ail en poudre, du gingembre et du paprika. On rajoute une cuillère à soupe de vinaigre. Vous pouvez aussi le remplacer par le citron si vous voulez. الحشوه غادي نحتاجو 150 غرام ديال الدجاج مقطع طريفات صغار. العطريه غادي نديرو الملحه، الابزار، الثومه غبره، سكينجبير والفلفله حمراء، ونزيدو معلقه ديال الخل، ويمكن لكم تعوضوها بسيترون او الحامض. On prend aussi 200 g de viande hachée. On ajoute un peu de sel, du coriandre en poudre, du persil, de la cannelle, du paprika et finalement de l'oignon en poudre. كناخدو 200 غرام ديال الكفته، كنزيدو عليها الملحه، قزبور حبوب، معدنوس، شويه ديال القرفه، شويه ديال فلفله حمراء وبصله مقطعه طريفات صغار. Dans une poêle, on met un petit peu de l'huile d'olive pour faire cuire nos morceaux de poulet. كناخدو مقله كنديرو فيها شويه ديال الزيت البلديه وكنديرو فيها الدجاج وكنخليوه يطيب. On met la viande hachée dans la même poêle. في نفس المقله كنديرو الكفته طيب.
Et finalement, on fait cuire un oignon après l'avoir découpé. واخر حاجه غادي نديرو بصله مشلضه باش طيب. نزيدو شويه ديال الملحه والابزار حسب الذوق. Minutes later. Voilà, maintenant notre pâte est prête. On la divise par deux et on commence à l'étaler délicatement jusqu'à l'obtention d'une couche fine. لا بات ديالنا من بعد ما ارتاحت كناخدوها كنقسموها على جوج وكنبقاو كندلكو فيها حتى كنحصلوا على واحد طبقه رقيقه. Alors là, on commence à farcir notre pâte. On met nos morceaux de poulet, la viande hachée, on ajoute les sauces selon votre choix. Moi, j'ai mis la sauce algérienne et la sauce cheddar. On ajoute de l'oignon. Et pour finir, on ajoute un peu de fromage. Après, on plie la pâte des deux côtés. Et on essaie de bien fermer les extrémités. Voilà, et on fait la même chose pour la deuxième. Alors هنا غادي ناخدو لاباط ديالنا غادي نطلقوها مزيان بالدلاك حتى تولي رقيقه باش ما تجيناش معزجنه من الداخل.
الوغ كنبداو نعمروها كنديرو طريفات ديال الدجاج، الكفته، كنزيدو عليها لي صوص. انا درت صوص الجيريان مي نتوما يمكن لكم ديروا اي صوص بغيتو، درت حتى صوص شيدر، وكنزيدو عليها ديك البصيله اللي بقات. واخر حاجه كنديرو شويه ديال الفرماج. فاش كنساليو التعمر كناخدو الجناب ديال العجينه كنطويوهم على بعضياتهم، وكنجيو للجناب وكنطويوهم حتى هما كما كتشوفوا في لا فيديو. Alors maintenant on badigeonne avec un peu de l'huile et c'est parti au four pendant 20 minutes sous 250 degrés. Alors هنا كندهنو من الفوق بشويه ديال الزيت ومن بعد ندخلهم للفران درجه حرارته 250 درجه لمده 20 دقيقه. Et voilà le résultat, ce sandwich est vraiment appétissant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et vous abonner. Et on se dit à très bientôt avec des nouvelles recettes.